این مینی تراکتور این موتورش یعنی موتوربلاک 17 قوه اسب اکوای این تا 4 تن 5 تن کشیده میتوند این 4 تا بالونش کار میکند اینا هم متالم ساختگی راموش همش یعنی 53 سیلندرگی балондош яъне нива заднимосош яъне нива рулавояш яъне 53 газ 53 коробка яъне панҷшаги яъне жигули замин ҷуфт мекунад то 4 тон 5 тонна бор кашонда метавонад либой кор карда метавонад аввал ҳама чизоша дуре сервис кофта ва ё ша чизоша часпидем ки 10 рӯз душидем ин соаташ ба 600 грамм мехӯрад гурҷони 800 грамм мехӯрад Thank you.